لیکن پھر بھی آئی تھنک اسی سے دوستی کرنی پڑے گی ہمیں، جو کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ کلمہ آسمان کا تحفہ، یہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا بیان ہے کہ ان کا آسمان کا تحفہ ہے. اس کو پڑھیے، اس کے صدقے، اس کو اگر آپ کاؤنٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 یعنی اردو میں 313 باری ون ٹائم درود شریف شروع میں پڑھ لیجئے، ابراہیمی ون ٹائم آخر میں. اور جب آپ اس کو پڑھ لو گے تو آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پاک اس کلمے کے صدقے میرے دماغ کو، میرے جسم کو اور میرے دل کو طاقت دے دیجئے. یہ مشکل لگے تو چلتے پھرتے استغفر اللہ، اللہ اکبر، ان دو الفاظ کو ملا کے پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، اللہ اکبر، تاکہ کسی جگہ بھی ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کے معاملات کو، آپ کی برین ڈیوائس میں، آپ کے سیکرٹ اینیمیز والے ہاؤس میں، آپ کے ہوم لینڈ میں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، ان رشتے، یہ تھوڑا سا یہاں پہ ستارے تھوڑے ویک ہیں، آپ کو اس کو موقع مل سکے کہ یہ اپنی جو ہے کاروائیوں میں کامیاب ہو سکے. اب باری آتی ہے جی آسمانی جو دوسرا ستارہ ہے ٹورس، یعنی کہ برج سور، ہمارے زون اے کا، اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں بے سے اور انگلش میں بی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو اس ستارے کی یعنی برج ٹورس کی جرنلائز انفارمیشن میرے ٹورینز کو بالکل ہیلپ کرے گی. شروع کرتے ہیں جی. مارچ کو ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں، 23 سے شروع کریں گے اور 30 پہ ہم ختم کریں گے، کیونکہ 31 اگلے اس میں آ رہی ہے. تو جی مارچ کو میری طرف سے 30 کو ہی کلوز ہو جائے گا، 31 فرسٹ اس میں اپریل میں ایڈ ہو رہی ہے. تو جی ٹورینز، ایک تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ 23 آف مارچ سے لے کے 28 آف مارچ تک، شکر ہے اللہ کا، یہ والی جو تاریخیں ہیں ہمارے ٹورینز اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. ہمارے وہ ٹورینز جو کہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز کہیں ٹریول کرنا، ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کا کوئی کام جس میں ڈاکیومنٹس انوالو ہیں، اگر کوئی ایسا کام آپ کا ہونا ہے، اس میں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. کوئی کریئر کی کوئی چیز سائن ہونی ہے یا کوئی نیا ایڈونچر کسی کی مدد سے آپ کے پاس آنا ہے، اس میں بھی تاریخیں آپ کو وہ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. اور دوستیوں میں ذرا سا محتاط آپ نے چلنا ہے ٹورینز کے، دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں. لیکن اس ہفتے تو ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، میں ادروائز آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. رومانس ایریا میں ہائی ہوپس نہیں رکھنی، اوور پوزیسونیس نہیں رکھنی. اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کو بریک اپ جیسی تکلیف سے گزرنا پڑے تو آپ لوگوں نے یہاں ذرا سا محتاط رہنا ہے. اپنے بچوں کی معاملات میں ٹورینز بالکل غفلت نہیں کرنی. آپ تو ویسے ہی بڑے پیارے طریقے سے بچوں کے لیے بڑی اوور کیئرنگ ماں اور باپ ہوتے ہیں. اس وقت اللہ نہ کرے کوئی بچوں کی آزمائش سے اللہ دشمن کو بھی خیر نہ گزارے. دوستیاں نعمت ہوتی ہیں، تو اگر اس وقت کوشش کریں کہ کوئی چیز اگر مزاج کو ناگوار بھی لگتی ہے تو تھوڑا سا درگزر کریں. انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ دن بھی آپ کے جو مشکل ہیں گزر جائیں گے. اس کے علاوہ برین ایریا پہ ایک عجیب سے ستارے پارٹی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ تینوں ستارے بہت اچھے ہیں، لیکن کیونکہ اچھے خاصے پیسفل کھڑے تھے، اللہ جانے ان کو کیا ہوا. ایک نے 4 آف مارچ سے، دوسرے نے 16 آف مارچ سے الٹا چلنا شروع کر دیا. اور الٹا جب چلتے ہیں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. ارتعاش سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں انتشار پیدا ہونے کا امکان ہے. 29 اور 30
ऑफ मार्च भी ज़रा सी स्लो डेट है यहाँ पे, लेकिन ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकते और आपने होने नहीं देना इनको टॉरियंस कामयाब, क्योंकि एक बहुत प्यारा सितारा जिसकी वजह से हमारी एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है, वो यहाँ पे तशरीफ लाता है 20th ऑफ मार्च को। तो वो आके यहाँ पे उसको जो है एक पीसफुल करने की कोशिश करता है और आपके इन मामलाते ज़िंदगी में सपोर्टिव होता है। फिर अल्लाह करे कि 29th और 30th थोड़ी सी ज़रा संभल के गुजारनी है या बिज़ी रह के गुजारनी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी उसमें सिचुएशन में आपने नहीं लेके जाना। फिर मैं आगे देखती हूँ, एक सितारा जो है टॉरियंस आपके खाने माल में आया, इसकी एंट्री तो लास्ट ईयर हो गई थी जो है 2024 मई में। तो अल्लाह करे मैं तब से कहती चली आ रही हूँ कि अपने वसाइल बढ़ाने के जायज़ और हर हलाल तरीके पे गौर करें। 10 अक्टूबर 2024 से ये ज़रा स्लो हो गया था, अभी 10 फरवरी से ये 100% सॉलिड हो गया। तो टॉरियंस इस मुबारक मौके को आपने ज़ाया नहीं करना। कोई रिकवरी लेनी है, आपने कोई वरासती मसले को हल करना है, कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, तो इन सारे उस पे जो है आपने अपने आप को ज़रा अलर्ट रखना है और आपने यहाँ पे होशियार रहना है। अल्लाह के हुक्म से नज़र आता है कि चीज़ें आपकी अल्लाह के फजल से डन हो जाएंगी। उसके बाद एक सितारा, थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 24 ऑफ मार्च से 30th ऑफ मार्च। आपके 11वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है, जहाँ पे सब के सब प्लैनेट्स इकट्ठे। और वीडियो को शुरू से देखना है आपने, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्ट में ग्रहण के बारे में हर डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सूरज ग्रहण, सैटर्न की ट्रांजिट, जो कि एक ह्यूज चेंज सबकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में स्पेशली लेकर आ रही है। आपका 11वां घर बनता है, 11वें घर की बहुत अहमियत होती है। यह आपकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जा रही है। आपके अपने अंदर सोच के अंदर बहुत सा चेंज, और अगले जो तकरीबन 2.5 साल है ना, ये आपके लिए एक बेहतरीन मामला को लेकर है। आपके लिए एक ऐसे चांसेस बनने जा रहे हैं जिसमें अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जो स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा। फिर अगर आपको कोई फेवर्स फ्रॉम योर एल्डर्स, बड़ों की तरफ से कोई बहुत अच्छी फेवर यहाँ पे मिल सकती है। ये ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन ही कोई एक सिलसिला शुरू हो जाता है, डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने तो जायचों पे। इस चीज़ को नहीं भूलना है। मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करा सकूं कि भाई ये एक जनरल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। नो डाउट ये जो ट्रांजिट वाला टाइम होता है, जिसमें ट्रांजिट होती है, ये बहुत अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन आपके अपना भी तो एक जायचा होता है जिसपे आपकी पैदाइश के वक्त आपका एक बर्थ चार्ट बन जाता है। वो क्या कहता है, दैट मैटर्स अ लॉट। ये आपकी ज़िंदगी का एक शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी फेवर आ रही है। आपके काम करने का स्टाइल, आपका वर्किंग सिनारियो, आपका लिविंग सिनारियो, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉपर चेंज आ रहा है, जो कि फॉर गुड है। समटाइम्स इंसान को ना इनिशियली ये बात फील नहीं होती, उसको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ क्या, ये ज़िंदगी बिल्कुल सिफर से स्टार्ट हो रही है। और आप में से बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी कुछ सिफर से स्टार्ट हो रही होगी और काफ़ी हद तक उस सफ़र में आप होंगे, उस सिचुएशन में आप डले हुए होंगे। बट to be honest, it's a huge big change for you guys. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को आएंगी। आप में से बहुत से लोगों के लिए एक ज़िंदगी का नया सफ़र, जिसको हम इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहते हैं, शादी कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, वो वाले मामला भी यहाँ पे आ रहे होंगे। उसमें बराह करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के साथ जाइएगा। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं, बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं। वो कैसे, क्या, मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। लेकिन यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, और आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बेहतरीन सफ़र, एक बड़ा बेहतरीन आगाज़ आपकी ज़िंदगी का होगा। इसको हम कहते हैं ना कि
जिंदगी क्या आप लोगों की एक नई दुनिया का आगाज होगा, अब बड़ा बेहतरीन अंदाज से होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। यस, आप लोग अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। फाइनेंशियल चीज़ें, बहुत से मामला इस वक्त बैलेंस होंगे। और अगर आप लोगों का कोई लिटिगेशन है रिलेटेड टू, जिसमें कोई क्या है, पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अबाउट योर फाइनेंसिस इस वक्त आपने बैलेंस हो रही है बहुत सी चीज़ें। मदर साइड, पेरेंट साइड, या कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे इस वक्त में आपको एक ह्यूज फेवर आ सकती है। डोंट बी इम्पेशेंट मत होइएगा, फेथ रखिएगा, फेथ के साथ चलिएगा। आपको कोई रिकवरी है, किसी चीज़ की रिकवरी है। इतने अरसे से अगर किसी चीज़ का वेट किया है, इंतज़ार किया है, तो उस चीज़ की भी रिकवरी है। यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली। आप इस वक्त वैसे भी काफ़ी वाइजली चीज़ों को चल रहे हैं। अब काफ़ी लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर है, मे बी आपके अपने क्या बहन भाई हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, बहुत से लोग हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त आपके बारे में गॉसिप चल रही है कि क्यों आप पे ही क्यों चीज़ें फिदा है, आपके बारे में क्यों अच्छा हो रहा है, आपके ऊपर क्यों कोई इस टाइप की चीज़ें इस वक्त आप इस वक्त किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें वेरी पीसफुली। यू आर इन पीस। खूबसूरत पीस है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। काम भी कर रहे हैं, चीज़ें परफेक्ट भी हो रही है आपकी इस वक्त। इमोशनल लाइफ भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। और आपको ना कोई ट्रिकी सिचुएशन में ज़रूर लेकर जाता है, मगर ऐसा लगता है आपको कंफ्यूज भी करता है, बट यू आर ब्लेस्ड राइट नाउ। बहुत सी चीज़ों में इस वक्त आप ब्लेस्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पे इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी है, रहमत है, करम है, आपके साथ कोई दुआ है, खैर है, और आपको बहुत सी चीज़ों का ना इस वक्त इसको कहते हैं क्लोजर मिलेगा। आपके साथ चीज़ें बेहतर होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने काफ़ी हद तक किसी चीज़ के ऊपर क्या गम किया है, या आपके अंदर कोई गम है, स्टिल किसी चीज़ का गम है, और वो अब आपका ना वही गम क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बन गया है, या जिस चीज़ को आपने बहुत सफ़र किया है वो आपका कॉन्फिडेंस बन गया है। और अब आप अपनी वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी आपने कोई ट्रैवल करना है, या आपका ट्रैवल कोई आ रहा है, या यू आर जस्ट प्लानिंग टू डू, या अभी इस वक्त आप ट्रैवल में हैं। और यू आर पावरफुल, क्या है, आपको कोई पावर मिली है, कोई पोजीशन मिली है, एंड यू आर हैप्पी, ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, अपने जो भी ख्यालात हैं, या जो आपने जो सोच रखी है अपने फ्यूचर के बारे में, उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज मत करें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट फेज में जा रहा है, और आपका जो एक अंदर का बच्चा भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है, ग्रोइंग, एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कहते हैं टाइम आउट, दैट्स अ गुड वन। आप जो काफ़ी देर से दूसरे लोगों की केयर कर रहे थे, दूसरे लोगों का ख्याल रखने में मसरूफ़ थे, नाउ इट्स अ टाइम दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सच अ नाइस मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन कह लें या मैरूनिश ब्राउन कह लीजिए, वो आपके लिए रंग है, कलर है इस हफ्ते का। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी और बेहतरीन ही होती है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग, बाकी जिस दुआ में याद रखिएगा। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये जो वक्त है, ये 23 से 30 तक का जो ये हफ्ता है, इसमें पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका रूलर वीनस रेट्रोग्रेड है, और वो आपके 12वें घर से ट्रांजिट करके आपके चला जाएगा 11वें घर में, पाइसेस में चला जाएगा, और वहाँ पहले ही बहुत सारे प्लानिटरी एक्टिविटी चल रही है। सो ये जो टाइम है ना,
آپ کے لیے پلانیٹری ایکٹیویٹی کا یہ بہت معنی خیز ہے. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ نامکمل تھا, کوئی پرابلم چل رہی تھی, کچھ ایشوز چل رہے تھے, تو وہ ان کے سولوشنس کا یہ ٹائم ہے. آپ کو اپنے رولر کے ڈائریکٹ ہونے کا ویٹ کرنا ہے. جب آپ کا رولر وینس ڈائریکٹ ہو جائے گا, اس پہ چیک رکھیے گا. ہم تو خیر آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ کا رولر ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اگر کوئی چیزیں الجھا رہی ہیں یا آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا درگزر کر دیجیے. درگزر کرنا, معاف کرنا, فرگیٹ کرنا, فرگیو کرنا. یہ فرگیٹ تو ہمارے ٹورس دوست نہیں کر سکتے, لیکن فرگیو کر سکتے ہیں. سو اسے فرگیو کر لیجیے گا. اور آپ نے کانورسیشنز جو ہے نا ان سے ذرا دور رہنا ہے. کانورسیشنز یا بحث مباحثہ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ارد گرد لوگوں کا موڈ ایسا ہو کہ کانورسیشن جو ہے وہ گرم ہو جائے, ہیٹڈ ہو جائے, جھگڑا بن جائے. سو کانورسیشنز میں بل تو پڑے نا, اور یا پھر اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ چونکہ اس کی پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں کہ آپ کو کوائٹ, خاموش سی ریفلیکشن کرنی, یعنی کہ اپنے بارے میں سوچنا ہے, اپنے حالات کے بارے میں کام ڈاؤن ہو کر سوچنا ہے. آپ کے بارے میں گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہے. 12واں گھر روحانیت کا گھر بھی ہوتا ہے, ہمارے لاشعور کا گھر بھی ہوتا ہے. سو آپ کے لاشعور میں, آپ کے 12ویں گھر میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو کئی طرح کے سولوشن, کیونکہ 12ویں گھر میں جب اتنی ایکٹیویٹی ہو اور سورج گرہن ہو تو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے لاشعور کے ساتھ اور یونیورس کے ساتھ. سو آپ کو بہت ساری ایڈوائزز, بہت سارے ڈریمز, بہت ساری آپ کو انفارمیشنز حاصل ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے کچھ ٹاکسک فرینڈز, کچھ ایسے دوست جو جیسے تھوڑے جیلس طبیعت کے ہوتے ہیں یا اپنے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, جن میں ٹاکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹائم خراب کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد آپ کا رولر وینس اور نیپچون کا کنجنکشن بھی ہے, جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ دیر کین بی اے اسپیشل پرسن اراؤنڈ یو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے جو کوئی اسپیشل پرسن ایک دم اچانک آپ ریئلائز کریں کہ ایک عام سا شخص جو ہے یہ کچھ خاص بھی دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی شیک اپ آپ کی زندگی میں لگتی ہیں, تھوڑا سا ہل جل بہت زیادہ ہے حالات میں, ماحول میں, لوگوں کے ٹیمپرامنٹ میں اور موڈز میں. سو آپ اس کو جتنا سوچیں گے, جتنا وری کریں گے, اتنے پریشان ہوں گے. سو کل کی, پرسوں کی, ترسوں کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پریزنٹ مومنٹ میں رہیے اور پریزنٹ مومنٹ میں جینے کی کوشش کیجیے. بہت زیادہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس ہفتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیزیں میسڈ اپ لگیں, آپ کو لگے کہ جیسے جو چیزیں رائٹ اینڈ رانگ, صحیح کو غلط سے مکس سب کچھ ہوا ہوتا ہے. جیسے کیچڑ نہیں ہوتا کہ مٹی اور پانی مل کر کیچڑ بن جاتے ہیں, اسی طرح سے ریالٹی, سچ اور جھوٹ آپس میں بہت زیادہ مکس ہوئے ہیں. سو ٹرائی اینڈ اوائڈ دس. اور اس کے بعد جو نیا چاند ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے. سو یہ جو نئے چاند کا ٹائم ہے اور سورج گرہن کا ٹائم ہے, یہ روحانی طور پر اگر آپ کو روحانی منزل کرنا چاہتے ہیں, کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو دیٹ از دا ٹائم فار یو. چاند رات جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت کی قبولیت کا ٹائم دکھائی دیتی ہے, یعنی عبادت کا ٹائم دکھائی دیتی ہے. سو آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی میس نہیں کرنا, ذہن کو اپنے الجھانا نہیں ہے. اس میس کی بجائے کوشش کریں کہ آپ کمفرٹیبل اپنے آپ کو رکھیں اور اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ میڈیٹیشن میں گزاریں, خاموشی میں گزاریں اور سوچتے ہوئے گزاریں کہ کون کیا ہے, کیونکہ یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے. یونیورسل انفارمیشنز آپ کو مل رہی ہیں, آپ انہیں آگے سے ریسیو کس طرح سے کریں, دیٹ از دا ٹاسک. تو اپنے آپ کو اس میں کوشش کیجیے گا. اور ان دنوں میں آپ اپنا لاکی اسٹون جو کہ ایمرلڈ بنتا ہے, ایمرلڈ پہن لیجئے یا پھر روز کوارٹز پہن لیجئے. یہ آپ کا لاکی پتھر ہے. میرے خیال میں آپ روز کوارٹز پہن لیجئے. روز کوارٹز اگر گہرے رنگ کا آپ کے پاس ہو تو آپ نے اس ہفتے روز کوارٹز پہن کر رکھنا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ فروٹفل ہوں گی. جو بھی انویسٹ کیا ہے, چاہے ٹائم ہے, چاہے ایموشن ہے, چاہے لو ہے, پیسہ ہے, جو بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے وہ آپ کو دگنی ہو کر واپس مل سکتی ہے. آپ کی نگیٹو انرجی, لوگوں کا بیڈ بیہیویئر ہے, لوگوں کا آپ کی طرف تنزیہ یا ٹاکسک یا ان پلیزنٹ سا رویہ ہے اس ہفتے لوگوں کا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو لو ہے اس کا سیکنڈ لیول دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بات چیت تک پہنچ جائے, یا
बात कुछ आगे बढ़ सके, या अगर कुछ झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो दूर हो सके, क्योंकि लव एक ऐसा हाउस है इस हफ्ते आपका जो कि बेहतरी की सूरत दिखा रहा है, जो कह रहा है कि जो मरहला है वो क्रॉस हो जाएगा। आपका लकी स्टोन जो मैंने आपको पहले भी बताया था जो वैसे भी है, और यहाँ पर भी आपका लकी स्टोन रोज क्वार्ट्स आ रहा है। रोज क्वार्ट्स लेकिन अगर आपको हार्ट फॉर्म में मिल जाए, दिल की सूरत में मिल जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर दिल की सूरत में नहीं मिलेगा तो ये एक रोज़ क्वार्ट्स की इस तरह ब्रेसलेट होती है जिसमें सारे कलर के रोज़ क्वार्ट्स मिल जाते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल होगी, ये आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। और उसके साथ इन दिनों में अगर आप रोज़ क्वार्ट्स की ब्रेसलेट पहनते हैं जिसमें चाकरा कलर्स होते हैं, 7 सतरंगी ब्रेसलेट होती है और जिसमें रोज़ क्वार्ट्स होता है, अगर आप ये पहन लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसकी एनर्जी, ये सिर्फ हेल्प करते हैं स्टोन। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे कमल का फूल। कमल का फूल किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, ये भी कमल का फूल है, ये भी कमल का फूल है। कमल के फूल की ज्वेलरी मिल जाती है, इमेज मिल जाता है। सो कमल का फूल ढूंढना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो मुसाफिर होते हैं, जैसे पनागाहें होती हैं, जैसे मुसाफिर खाने होते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो नादार होते हैं या मुश्किल में होते हैं, किसी मुसाफिर की मुश्किल हल कर दीजिए। और ये याद रखिए कि आपका जो हम सारे इस दुनिया में सयाह है, खुदा हमारा ट्रेवल एजेंट है जिसने पहले ही हमारे रास्तों, मंजिलों, पड़ाव की बुकिंग करके रखी है। इस पर भरोसा करें और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ज़िंदगी बस एक सफ़र है, लिहाजा आज ज़िंदा रहो और कल रब पर छोड़ दो। और मुसाफिर किसी नादार मुसाफिर या ज़रूरतमंद मुसाफिर